अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नाइमा फिर हाजिर हूँ अंबिया सीरीज़ एपिसोड 20 लेकर, जिसमें आज हम अल्लाह के एक और पसंदीदा नबी के जिक्र करेंगे, उनके वाक़यात का जिक्र करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं ये एपिसोड और अंबिया सीरीज़ का ये एपिसोड। और इसमें जो है हज़रत जिस नबी का जिक्र मुबारक करेंगे वो नबी हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। ये मुल्क शाम में मबूस किए गए, मुल्क शाम में लोगों के लिए। तो नाज़रीन मुल्क शाम उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपको मबूस किया गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आपको अल्लाह ने मुल्क शाम के तरफ मबूस किया। अल्लाह की इतनी हिदायत आने के बावजूद मुल्क शाम में और ज़्यादा जोर लेबनान में था कि कुफ्र सर उठा चुका था। वहाँ पे शिर्क और कुफ्र होने लगा था और बुतों की पूजा होने लगी थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लेबनान में था। लेबनान में इसका जोर था। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उनको मुल्क शाम में मबूस किया गया। उनकी यही सरजमी बनी और यहीं पे जो है आपने तबलीग का मरकज़ भी यही मस्कन और मरकज़ भी यही बना। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाक़या को तफसील से सुने। प्लीज़ मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाय ज़ैना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पहले तारुफ कर देते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के पसंदीदा नबी हैं और आपका शजरा नस्ब जो सिलसिला नस्ब मिलता है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। तो नाज़रीन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो आपकी विलादत हुई है उर्दून शहर के जो है जीलान शहर, उर्दून के जीलान शहर में आपकी विलादत हुई है। आपका जिक्र मुबारक जो है कुरान शरीफ में जो है सूरह अनाम और सूरह साफ़ात में आया है। आपका जिक्र खैर आया है और आपका नाम मुबारक कुरान शरीफ में इलिया और इलियासी नाम से अल्लाह ने आपको पुकारा है। आपका आया है जिक्र खैर और इंजील में आपका नाम इलिया है। तो नाज़रीन आपका जो औसाफ है वो कुरान शरीफ में सूरह अनाम और सूरह साफ़ात में आपके औसाफ का जिक्र है। आप जहाँ पे मबूस किए गए जो वो बुतों का जो अभी मैं आपको बताऊंगी वाक़या, तो जहाँ वो दमिश्क से 2 किलोमीटर बालाबार शहर था। तो नाज़रीन आपकी कौम जो थी वो बनी इसराइल में, जो बनी इसराइल का एक गिरोह ईजाद हुआ ऐसा निकला। उसमें कुफ्र फैल चुका था। फिर से ये लोग हिदायत से बेजार हो गए थे। अल्लाह की इतनी हिदायत और इतने अंबिया कराम आने के बावजूद ये लोग बार बार उसी राह पे चले जा रहे थे, गुमराही की राह पे, और इनका जो है दिल ईमान से फिर जाता था। तो नाज़रीन एक गिरोह ईजाद हुआ जिसने जो है एक बुत बनाया और बुत जो था बुत सोने का था और बुत के नाम पे इन लोगों ने उस शहर का नाम रख दिया बाला शहर। और फिर जो है उस बुत का जो वो उसका कद था बुत का 20 गज फीट था और उसके लिए 400 खादिम इन लोगों ने मुकर्रर कर रखे थे। और नाज़रीन जो बुत था वो सोने का था और उसके 4 मुँह थे। तो ये बुत की हालत थी और ये लोग यमन के लोग और जो है शाम के लोग तो इसको बहुत ज़्यादा पूजते थे। और एक और है हिबुल जिसे कहा जाता है, हिबुल बुत जो बहुत मशहूर है, वो भी इसी बुत का नाम था। तो नाज़रीन ये सब हो रहा था, कुछ हो रहा था। उसी ऐसे ही हालात में अल्लाह पाक ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, नाज़रीन अल्लाह पाक सूरह साफ़ात कुरान शरीफ की सूरह साफ़ात आयत नंबर 32 में फरमाता है कि इलियास भी हमारे पैगम्बरों में से थे और उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम लोग जो हो अल्लाह की इबादत नहीं करते, एक बुत को पूजते हो, बाला नाम के बुत को पूजते हो, और क्या तुम नहीं जानते ये गलत है। और ये जो है कि तुम उस खालिक की इबादत नहीं करते जो तुम्हारे बाप दादाओं का भी रब है। अल्लाह पाक ने ये सूरह में इस आयत में फरमाया है उनको कि उन्होंने अपनी कौम से इस तरह फरमाया था हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि लेकिन उनकी कौम ने उनको झुटलाया तो अल्लाह का अज़ाब बेशक आएगा ऐसे जालिमों पर, और जो है उन लोगों के जो है सिर्फ अल्लाह के मुखलिस बंदे बचेंगे। और हज़रत इलियास और तमाम पैगम्बर जो है नेक हैं। पाक फरमाता है और अल्लाह पाक नाज़रीन फरमाता है कुरान शरीफ सूरह साफ़ात की आयत 32 में आगे जिक्र होता है कि इलियास हमारे नेक बंदों में और हमने उनका जिक्र पिछलों में भी रखा है और इलियास पर सलाम हो और वो जो है नेक है, बेशक वो ईमानदार और नेक बंदों में है। अल्लाह पाक उनका तज़किरा इस तरह फरमाते हैं। तो नाज़रीन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान शरीफ में भी मौजूद है और जहाँ तक है इंजील में भी थोड़ा सा उनका नाम या तज़किरा आया है। तो नाज़रीन जब इन्होंने अपनी कौम को बताया तो ये लोगों ने इनको झुटलाया और जैसे अंबिया कराम का मजाक उड़ाते थे वैसे ही
تو ناظرین حضرت الیاس علیہ السلام کئی سالوں تک ان لوگوں کو ہدایت کا اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ منکر تھے اور یہ لوگ جو ہیں اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا محبوب دیوتا تھا، مطلب یمن اور شام کے لوگوں کے لیے محبوب دیوتا تھا، اس کے نام پہ ان لوگوں نے تو شہر کا نام ہی رکھ دیا تھا۔ تو ناظرین بلاتے رہے، ایک دن کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، کیونکہ یہ لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے تھے، ہدایت ملنے کے باوجود کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے، اپنے کیے پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ تو ان لوگ کے اوپر اللہ کا عذاب پڑا، اور اللہ کا جو عذاب پڑا ہے ناظرین ان لوگوں کے اوپر، کیا ہوا کہ اللہ نے بارش بند کر دی، سوکھا پڑ گیا۔ تو یہ لوگ جو ہے بت اپنے وہی جو بالا بت تھا اس کے پاس گئے یہ لوگ، تو وہاں دعا کرنے لگے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں تو ہم اللہ پاک سے دعا کریں، بارش بند ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، آپ کر دیجئے دعا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی تو بارش شروع ہو گئی، اور جو ان کے شام تھا سرسبز شاداب ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، وہاں پہ سب کچھ اچھا ہرا بھرا ہو گیا۔ پھر یہ لوگ اتنے وہ تھے، سخت دل تھے ناظرین کی، اور یہی بنی اسرائیل کی قوم تھی، انہی کے لوگ تھے یہ لوگ جو پھر سے ہدایت پا کے بھی پھر سے گمراہ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے پھر سے کیا کیا، حضرت الیاس علیہ السلام کے دعا کرنے پہ، جبکہ یہ لوگ منظور کر لیا تھے کہ اللہ پہ ایمان لے آئے، ان لوگوں نے پھر سے جو ہے مکر گئے ان لوگ، اور ان لوگوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کو، اور یہ لوگ بتوں کی پوجا ہی کرتے رہے۔ تو ناظرین یہ ہے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، لیکن ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ دو واقعے ہیں ان کے، حضرت الیاس علیہ السلام کے اس طرح کے دو واقعے، دو مشہور ہیں، میں دونوں طریقے سے آپ کو ذکر کر دیتی ہوں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ناظرین حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ یہ جو ہے ہمیں اس قوم سے چھٹکارا دیجیے۔ تو آپ نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس سے قوم سے نجات۔ تو ناظرین حضرت الیاس علیہ السلام نے جو ہے پہاڑوں کی طرف جانے لگے آپ، اور کی قوم سے چھٹکارے کی دعا مانگ لی تھی کہ اس سے نجات دیں ہم کو، ہمیں اس قوم کے ساتھ نہیں رہنا، اور آپ جو ہے چلے جا رہے تھے، لیکن آپ نے اس سے پہلے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنی خلافت دے دی، خلافت کا ان کو عطا کر دیا، اور آپ چلے گئے پہاڑ پہ۔ اور یہ روایتوں میں کہ آپ پہاڑ پہ چلے گئے، وہاں ایک گھوڑا ضرور ہوا، آپ اس پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ دوسرا اس طرح سے ہے کہ آپ کا جو ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ یہاں کا بادشاہ جو تھا ملک شام کا، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ اس کی قوم، اور جو قوم بھی تھی آپ کی جس پہ آپ نبی بنا کے مبعوث کیے گئے تھے، وہ جو پہنا نہیں مانی تھی تو آپ چلے گئے تھے، اور جب وہ بادشاہ مر گیا تو آپ دوبارہ تشریف لائے، تو جو نیا بادشاہ تھا اس نے ایمان قبول کیا، اور ساری قومیں اللہ پہ ایمان لے آئے۔ تو ناظرین یہ دو طرح سے واقعات ہیں تاریخ میں، تو ناظرین اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے آپ کو تفصیلی جانکاری دے دی، اور یہ قرآن شریف میں مختصر سا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ تو ناظرین آپ لوگوں کو کیسا لگا پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور کیا معلومات ملی آپ کو یہ بھی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، انبیاء سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور نبی کا واقعہ لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، اور السلام علیکم، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، جس سے میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔